Dragi Emine, nadam se da ste dobili prošlo pismo. Nadam se i da ste dobro, kao i Mede i ostali ljubimci. Kad budem u prilici, poslaću vam poneki prilog. Želim vam od srca sve najbolje. Puno mi pozdravite Mede. U zdravlju bili i svako dobro vam želim. U kartoni je poklon 5 evra. Maja iz Aranđelovca. Evo, ovo je moj komšija, Žučo, donio je ovih krušaka, evo, da jedu medvedi, sad ću mu dati tamo laki, nek prvi laka, evo. Ajde. Ajde, evo ovdje, evo, bacu, evo, bacaj tu. Pa bi rekao kako ide, u redu. To ćemo sad gore onome. Nije će uvijek srenu. Kako bi rekao. Gore. Ovo mi je najveći skupljač voća, on donosi stalami. Zovu ga Žučo. Majić. Rođen sam u Gornjem Vakfu, a ovdje sam kupio imanje i živim sad u selu Bisica. Na ovoj imanju evo imam 2 medvjeda, imam 12 cuka, prije sam imao 57 cuka. I sad ovi povratnici ljudi što su se vraćali na Vukovsku, u Sebešić, nosili su od mene gori da te kuće zaštiti. I tako da mi je sad ostalo 12, imam gori jedno 10, što svi dovlači iz Novog Travnika, osvakren i onda ih pusti ovdje. Nedavno što je čovjek radio od jednog malog cukće, obisio ga. Svezao ga žicom i nije, on je se vrto i usikla mu je žica u vrat. I zagnjojilo je se to, ja sam to jedva kutarsao i uzeo sam onaj ribenol, pa mu prao i joda. I jedno mu je se dobro pojmilo. Lako sam prvo dobio i kupio od ovoga gospodina što je imao gore ribnjak. Njihova mater je nanešla namjenu na rasnici Sebesić, Gornji Vakf. I ostalo je 3 mečadi. I ovaj je gazda kupio od ovih čobana što su našli. I ja sam pitao njega, rekao, rekao, ti je mišćini bolestan. Kaže on, jes, kaže, ali eto, prodao ga za 1000 maraka. I ovaj jedan iz Zenice, Amel, kaže, evo ja ću ti ga platiti, nek imaš. I on stvarno kupio ovog laku, ali je imao proljev i bio je bolestan. Odem ja ovom doktoru, jednom mom prijatelju, on je dječji doktor. Rekao, šta bi mu trebao dali, kaže, kupi humanu i kupi kamilice i pomalo miješaj dok on sebi dođe, jer je on kao izgubio tečnost.
I on je sa mnom 8 mjeseci u krevetu spavao. Stavimo u pempas, zagrlimo se. Imao je redovno kupanje, sve, minjanje pempasa. Išli smo u grad, hodali svakdje. S pempasom je hodao po gradu. Nema isto dijete. A Gvidu su neki pustili sa ovoga ribnjaka gore, osjekli rešetku i pustili su ga i on je hodao gore u cestu do Rostova. I u Rostovu je on unišao jednoj gospođi u štalu, Osmana nekog. Možda je ovci i on je popio onaj mlijeko. I onda su lovci došli, nazvali su ovdje mog jednog prijatelja da ga ja upatim, da ga ne ubiju. I ja sam odšao gore i gledao i mi ga upatili i dovukli ga vamo. Evo, kod mene su oni 15,5 godina i ja hranim i sa njima deveram. Laka! Neću na smeće da bacam, donesem ovdje Eminu, ima on, pošto je dobar čovjek, voli životinje, hajde rekao, kad je on dobar da ja budem dobar. I ja dovučem češće ovako, kad mogu, donesem koski što ima. Da ne baci na smeće, hajde rekao, prati voda. Oni šta jedu u podbil, jedu u prelu, jedu kunicu, ove sve ljekovite trave. I voće ovo razno, oni sve jedu. Ja im berem, ja sam njima sve pripremio. Sad je evo pokušali ću kupusa, 2 veliki, 3 buradi. Jabuke, orehe, med, sve. Sve oni imaju bolje nego u prirodi. Onda ja ovdje, kad je sve oko mene šuma, berem ove trnine, ja njima soka napravim, imam ja gore kupina, malina. Onda ima dosta ovdje svita mi jabuke dovlači. Evo ovaj isto što je žuču dovukao mi jabuka. Onda ima jedan ovdje Bazović, isto Hajra, on mi isto puno jabuka, krušaka dovuči. Jer ima velike voćnjake i ono što otpane i zato ja njima dajem. Koliko mogu pojesti? Pa mogu danas 40 kila, jedan 40 drugi. Mogu i koliko god ti daješ, ne moraš ti ne davat. Onda odem na Livensko jezero, upatim po jednu tonu ribe, dovučem babuški. A i čuvar mi Davor jedan dadne i njegov gazda su rekli slobodno, kad ostane one babuške u onim malim jezecima, one bi pokrepale. Nosi, vozi medvedima koliko god hoće. I ja im dovučem, i sad imam pun bazen babuške za zimu. Jer ja babušku njima zimi dajem ribe. Inače ribu im zimi dajem jer ih bolje čuva. Ja njima dopunim sve. Više im daš nego sebi, ja? Više nek sebi. I oni mene poštuju dokle će ja ne znam. Ajmo, idemo. Čuki. Odmah. Ajmo. Odmah. Evo, hrana dalje.
A jedna me žena zvala iz Rovinja da ja napravim žiro račun. Ona je nazvala tamo u MUP-u da moj broj dadnu, da bi ona pomogla, ta neka švabica, da bi dala po 1000 eura 2 godine da ih hranim i tu. I da mi jednog čuku perši. I ja sam joj poslao žiro račun i ona je napisala da je uplatila, ja u banku nikad par. Opet odem napio ona, sad ću ja, kaže, provjeri to. Nije tila se biš ni javiti. Ja sam samo dobio ovo 5 eura otkud ja držim. Jedino neko dovuče vreću kukuruza 2, to jest. Dolazila Al Jazeera. Čula je za ovo pismo što je došlo od Brigitte Bardot. Da bi oni išli u azil u Njemačku, između Njemačke i Francuske, ona ima najveći azil za medvjede u Evropi. I ona je htjela da njiha pribaci. I sad je Al Jazeera došla ovdje da snimi i pitali su mene šta. Ili će ju uspavat, da ju ubiju, ili da iđu tamo. I sad je ono došlo u Srednjobosanski kanton, u to ministarstvo. Ministar kaže da oni ne mogu nigdje ići, ne mogu se ni ubiti. Oni će čekati ako bi nekad u Đoloskom vrstu ili u Sarajevu ili negdje da bi krepuo medvjed, da bi išao jedan pa opet u drugi. Tražilo je njiha, Bugarska je tražila je Norveška, Švicarska. Šta, evo, sad su i Slovenije zvali. Da bi oni nešto preuzeli azil to da napravi, da ovo otkupi, sve ovdje, da bi napravili azil. Sve ja imam to napismeno, da se ljudi traže da je u azil. A puno me svita napada što su oni zatvoreni. I tako da je to njihova sudbina kod mene dok sam ja živ. Ako ne naju rješenje.